Asamay Foto lo, hat lo. এখন আমার বিয়া সাবে দাও হ্যালো নাম তুলেন তো তুলো কারণ আমরা বলবো না আমি কত না Agang Sabjun Yandaro, Chini Satta BC, Satta BC beneficiary price 84, beneficiaries no Araisho here, distribution kya 17,000, Erikana Chara, Kuai Chara, Tinio Chung Cook, what Chara Konoak, Chara Kahamo, Aribo, Chung Gorovo, two more Sani Kata, one by Kisuku Chara, Flying Mata, what Kaham no Hishao. Erikana Chara Bamuni Karan can order maximum plantation no Erikana no depend kyo Erikana no depend Makemoni Karan Tre online of persons lay about such easy Kai Timpo, Ebon Tang Timpo, Aket Taning for Subida Mon Boy, so Erikana plantation no in the future, you have plantation is a beer, so can I buy it, so ADC Torop Tekeo, any department agree or the department in Huiteo, or Chara, Wagamo, such a highest 17,000, 6,000 Matoma last year price 23,000 Sudu Wagang Sabjuno Chong Bom Noha Abuni Badewa Tao Chong Laitano Chong Mega Distribution Kyo Kanchanpur Zonal Officer Abrochini Mango Tree Airpore Apple Bar Pink Jackfruit এরপরে নিনে চন্দন চারা বিভিন্ন ভ্যারাইটিস অফ স্পেসিস এগ্রিকালচার নি হইতেও ফরেস্ট নি হইতেও চর ডিস্ট্রিবিউট কে পায়া আবন পরকেটাও চম্ব নগাঁও দিনে চম ডিস্ট্রিবিউট কে চিনি র লগেও চিনি সাবজুনাল চেয়ারম্যান কামলা খালা খাম্বাই চিনি লিডারও দনকি গয়া চিনি পারা যত চম্বর প্রেজেন্ট দঙে চিনি চম্ব ইমার্জেন্সি তাও সিজন পাইনে হ্যাঁ কারণ মকে চিনি ওয়াতি সিজন কাইরু খা হামো আবন বে চম তারা হুরা কেন চম প্রোগ্রাম মাকে আর মুই বারি जों आसाव बिसकाङाव चिनि फार्मार्सराव जों बन प्लान्टेशन न डिपेंड खेयो चिनि एग्रिकालचार मतलब माने चिनि इकोनॉमिकली जों ग्रोथ होनाय आफ्टर 5-4 years परो जखन प्लान्टेशन फ्रुइट्स बियरिंग जखन थाइ थाइ साके सक्सेस के माने चिनि फसल जों माने आपोरो जों अचिवमेंट जों ननाय काइसे का मात्र तो अचिवमेंट माने आमि साव पेगा केले जारा काइनाय रानो फोनो साव बनो जत्त के काइए मोबाइ केनानि फैमिली लाइवलीहुड जीवन आं रिक्वेस्ट